Mpendwa mtazamaji na msikilizaji mwaminifu wa kipindi hiki mwongozo wa kujifunza Biblia kwenye Theology TV, nikukaribisha na kusalimu mara tena katika jina la Yesu Kristo. Katika juma hii ya 5 tunajifunza jinsi ya kujifunza Biblia. Tunaona namna ya kujifunza Biblia na kuielewa vizuri ili kwamba upate komaa katika uhusiano wako pamoja na Mungu na upate kubarikiwa. Wapo wengi wamesoma Biblia pasipo kupata hata mibaraka ama kushota mibaraka ambayo Mungu alitaka kuwatolea, kwa sababu tu wamejifunza Biblia pasipo kuweka maanani kanuni fulani. Leo tuzungumzie kanuni ya kwanza ambayo ni muda. Unaposoma Biblia unatakiwa kupanga muda kwa ajili ya Biblia, kwa ajili ya kusoma Biblia. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nitakusihi tu leo kujipanga vizuri kwa ajili ya somo la leo. Panga muda kwa ajili ya kusikiliza somo hili, kwa sababu muda utakaopanga kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu unaweza kubariki katika maisha yako na kuwe badiliko. Karibuni. Kuna mara nyingi tumepanga program za kusoma Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, na kuna sura fulani ambazo tunatakiwa kusoma kwa siku. Nakumbuka katika maisha yangu, katika experience yangu binafsi, kunafikia muda fulani umechoka, unajikuta hakika huna nguvu ya kusoma Biblia, ama ukisoma unasoma lakini akili haipo. Na kuna wakati fulani unasoma tu kwa sababu umetakiwa kusoma, dhamiri yako inakwambia hata kama unasoma hujasoma kitu. Je, imewahi kufikia mpendwa mtazamaji na msikilizaji? Ama kumefikia pia wakati fulani ambapo uko unasoma Biblia, na unaposoma Biblia ulikuwa umejipatia dakika 30 ya kusoma Biblia, lakini unapofikia dakika 30 unajikuta kwamba basi moyo bado ungaliki na hamu ya kujifunza zaidi. Je, imewahi kufikia? Kuna mara mambo kama na yale yanatufikia. Mpendwa, kitu ambacho nataka nikufundishe, nikukumbushe tu ya kwamba tunaposoma Biblia kwa uharaka hatushoti mibaraka ambayo Mungu alikuwa ametuandalia. That's a plenitude, okay? Tunachukua tu kidogo sana. Kwa hivi mwandishi hapa David anasema, en revanche on ne tire que peu des biens d'une lecture active. On peut lire la Bible tout entière sans en apercevoir la beauté et sans en comprendre la signification profonde qui reste cachée au lecteur superficiel. Biblia inajaa na mibaraka, inajaa na ukweli ambao Mungu anataka tujifunze. Kwa hivyo kwa wale watu ambao wanasoma Biblia kwa speed, kwa haraka, pasipo kuchunguza, pasipo kuwa na muda ama pasipo kutoa muda, hawabarikiwi kabisa jinsi Mungu alitaka wabarikiwe. Mungu ametupatia maandiko matakatifu ili kwamba tupate kujifunza vizuri, tujifunze Mungu ni nani, tupate kujifunza mpango ambao Mungu anao kwa ajili yetu. Na hatuwezi kuifikia ikiwa utakuwa tukiwa wasomaji wa juu ambao wanakuwa kana kwamba wanakimbizwa, hawana muda wa kutosha ambao unafaa kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Hapa kuna mashauri karibia 3 ambao nitakutolea. Unaposoma Biblia, kuwa na muda ambao umeweka, muda mwafaka kwa ajili ya kusoma Biblia. Kwa hivi omba Mungu aweke ndani mwako hamu ya kumtafuta, kwa sababu kitabu kile cha Yeremia 29:13 nasema, ikiwa tutamtafuta Mungu kwa hamu tutampata. Kwa hivi huwezi kumtafuta Mungu kwa hamu kama huko unarukaruka pasipokuwa na muda. Kuwa na muda wa kusoma Biblia, tulia katika huo muda, soma, umtafute Mungu na hakika atapatikana. Ndio unaweza kusoma hata kwenye Zaburi ya 37 itakuonyesha. Kwa hivi omba Mungu akuamshe, aumbe ndani mwako tabia ya kuweka muda kwa ajili ya kujifunza neno lake. Hiki ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili ni kwamba uwe na muda pamoja na Mungu, uwe na muda kwa ajili ya Mungu. Utaniambia, pastor, siku hizi tunakuwa very preoccupied, maisha tunayoishi ndani yake basi inatusukuma huku na huku. Kwa hivyo tunaamka asubuhi mapema, tunamkia kazini, tunakuja jioni tumechoka. Sikatai, ndio kuna changamoto, unakuwa telemao kipe, lakini jua kwamba muda ambao unatoa tu kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu ni bora zaidi kuliko saa zote tunazozipitiza kazini. Kwa hivyo ukianza pamoja na Mungu utabarikiwa katika muda wote ambao unakuwa pamoja, utabaki. Zaburi ya 46:10 itakusaidia. Jambo la mwisho ni kwamba uwe na muda pamoja na Mungu hata pale mahali ambapo umejikuta kwamba huko tayari. Okay? Nasema passez du temps avec Dieu même lorsque vous n'en avez pas envie. Unaweza kuanza leo. Kumbuka kwamba inabidi tu siku 21 ili kuunda tabia mpya. Unaweza kuanza leo na kesho yake uweka muda pamoja kwa ajili ya Mungu. Ukisoma Biblia kwa siku 21 utakuwa umeunda hiyo tabia na itaendelea hivyo. Mungu akusaidie unapoamua kuweka muda mwafaka kwa ajili ya kusoma Biblia. Zaidi sana tulikuwa tukifanya usiku, nasema nikikuja usiku baada ya kumaliza kazi nitasoma Biblia, lakini par experience que usiku tunakuwa tumechoka. Saha nzuri zaidi ni unapoamka asubuhi, akili iko fresh, weka muda, sijui dakika 13 ama saa moja, ita depend na wewe, lakini la muhimu ni kuweka muda kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu.
Je, una muda kwa ajili ya neno la Mungu? Ikiwa huna muda, anza leo. Tuombe. Asante Yesu Kristo kwa umetubariki kila moja na saa 24 kwa siku. Tupatie neema ya kuweka muda kwa ajili ya kujifunza neno lako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu, usikose kusubscribe, like na kushare kwa watu wengine. Jiunge pia kwenye group letu la kujifunza Biblia The World Jesus TV kwenye link.